morning guys. Kumusta na po kayong lahat? Ito na naman po nung kuha ko ngayong araw na ito. Please subscribe, like and share. At click nyo po ang bell button dyan sa gilid para update po kayo sa video ko. Ayan po guys, danggit po guys. Ito po guys, oh. Danggit din po ito siguro. Hindi ko po alam ang pangalan nito guys. Ayan guys. Malaki guys, oh. Ayan. Ayan guys. Saka ito guys, oh. Ayan guys. Alimasag guys, oh. Ayan. Alimasag. Saka meron pa ito dito, isa. Meron pang isa dito guys. Meron pa isa dito guys. May hipon guys, ah. May hipon. Kapa lang po. Kapa lang po ito guys. Ayan guys. Meron pa. Ito, wala lang paa. Basag. Alimasag. Ayan guys, hipon guys, oh. Yan, medyo malaki guys. Yan. Danggit. Tsaka ito guys, ipapakita ko sa inyo guys. Yan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Ang laki. Ang laki guys. Oh, sugpo guys, sugpo. Yan. Buhay pa guys, oh. Buhay pa. Yan guys. Ang sarap po ulam guys. Masarap ang ulam ko ngayon. Yan guys. Ayan. Napakalaki guys. Nasa butas po siya guys. Nasa butas. Ayan. Nasa butas po ito guys. Napakalaki. Yan. Yan guys. Buhay pa talaga guys, oh. Yan guys. Ito po ang huli ko ngayon. January 15. Yan guys. Laki guys. Chamba-chamba lang talaga guys sa pangapa guys. Yan guys. Chambahan lang guys. Buhay pa talaga guys, oh. Yan guys. Tsaka ito may suso guys, ah. Yan. Kinuha ko na lang. Kinuha ko na lang. Lulutuin ko mamaya. Ayan guys. May mga laman guys. Tsaka ito. Kinuha ko na rin guys, oh. Ayan. Masarap ito guys. Ayan. Masarap talaga. As in. Ayan. Guys, pilihan ko muna guys. Ito, dito ko na. Tapos ito, dito ko na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Guys. Ito, dyan. Yan lang ang chill dito. Ito, ulam ko mamaya. Tsaka ito. Ito din.
Imasag. Tsaka ito. Ayan. Ito ko ako guys. Pag-isipon guys yan. Yan. Huli ko ngayon. Ito guys, talangka. Yan. Ito guys, yan. Guys. Guys, ito po, hipon. Ayan. Ayan. Ito paglaki nito guys, sugpo. Ito, paglaki nito, sugpo na yan. Tsaka ito guys, oh. Ayan. Nagkuha pa rin ako. Ayan guys, buhay pa. Guys, yan. Putol ang buntot. Yan. So po ito paglaki guys, yan. Tsaka ito guys, oh. Yan guys. Yan. Ipon guys, ang ipon. Ito pa guys, yan. Ito guys, oh. Nahuli ko. Ayan. Nasa butas yan guys. Yata nasa butas. Yan. Ito. Ito. Pa guys. Daming hipon guys. Ito. Ayan guys. Ayan. Dami kong ulam mamaya. Guys, yan. Ipon. Yan. Guys. Yan. Saka ito ang sabi nila guys, palad. Mahirap puliin guys kasi madulas. Ito pa guys, yan. Ito pa, yan guys. Ayan po guys, yan. Ayan guys, dami guys, dami rin. Bibili ito mamaya guys. Ayan, napakasarap guys.
Gawin kong daing guys, daing. Sige po guys, maraming salamat sa inyong panonood guys. God bless guys. Ingat po kayong lahat. Huwag lang po kalimutan mag-subscribe, like and share guys. Yan. Para updated kayo sa video ko, i-click nyo ang button bell dyan sa gilid guys. God bless po. Ingat.